everyone! So may gala na naman tayo today. Punta tayong Sprookjes Hope, South Laran. At naka-twinning kami ng t-shirt. Dubai t-shirt. From Dubai. Bigay ito ng ate ko nung pumunta siya dito sa Netherlands. So ngayon lang namin sinuot tong namin. Damit namin. Yung kay Papa Fritz parang malit na sa kanya kasi lumaki na siya. Price is life kasi. Pero okay lang, carry lang yan. Ganda dito. Ja, gewoon in de natuur. Hey, een stadje in de natuur. Yeah, so beautiful. A lot of trees. Yan ang pinaka-sentrum nila. I think this is their centrum, right? Ja. Ze hebben hier wel veel. Yeah, so beautiful here. Ook een Jumbo. Ja, ook een Jumbo. They have also Jumbo. They have also Intertoys there. Other side. But some Intertoys, it's closed already, right? Jumbo. Een autowinkel. Cafeetjes. Met goed bier. Bier, wow, brand. Green. Goed bier. Nice place here. Bruna. Nice. Oh. Kaganda dito. Het is hier nog wel vrij groot. Their city is only in the in the side of the highway. Na? Their centrum outside. Dit is wel een leuk stadje. Beautiful here. I'm gonna vlog them. Snackbar. Na 300 meter af naar links en volg de Groningerstraat. Binablog ko siya kasi maganda ang place nila. Na beautiful. Mooi de huis zien. Wow, beautiful houses. Hier ook. That one also beautiful. Groot. Kaganda ang Netherlands. Dit is een mooie plek. Af naar links. This one is forest. Ha. Uy. Nice. Nawala na tayo. 200 meter hebt u uw bestemming aan de linkerzijde bereikt. Ayun na, lapit na tayo. Ayan na, Papa. Be careful. That one already. Pannenkoekenhuis. Bevindt zich links. Parang hindi pa busy. Doon tayo sa may puno, Papa. There. Scadio. Francisca going to Sprookjes Hope. Yay! Saan tayo tatawid? Oh, auto. Oh, you need to be careful. Tawid na. Sprookjes Hope, South Laran. Lang cute ng puno. Parang sa Efteling. Hallo. Iscan muna nila yung aming ticket.
Ja. Yo. Wow, Francisca. You want to ride there later? Oh, dit robbertjes, die zijn er ook in zandjes gegaan. Kijk, Francisca. Hey. Daarop? You want to ride there? Or you want to walk first a little bit? La, kaganda dito para sa mga bata. Ganda ng nila. Playground nila dito. Hey, Francisca, you want to ride there? Ang ganda, Francisca. Kan je nu wel stoppen? Naami si Francisca dito sa kanilang playground. Papa. Muyer. Magtalon-talon daw muna siya. Bago kami maglakad dun sa nila. Sprookjes Bos. Ja. Francisca. Francis, kom eens staan in de midden. Ja. Lekker. Ik ga sturen. Beep beep. Tring tring. Where? Oh yeah, park daw. Horsey. Tara na. Punta na tayo sa loob ng Sprookjes Bos. Bye, Francis! Ik ben tuber. Oh, ik ben zonder. Pasok tayo dito sa kanilang Sprookjes Bos. Kumawan dala. Kijk in het kasteeltje. Wow, kaganda dito. Ano yan mayroon dyan sa loob? Tignan natin anong mayroon dyan sa bahay na yan, Francisca. Ja, iets. What is that inside? Oh, zie. Oh, Snow White? Ja, Snow White. Daar is de kleine Snow White. Snow White sleep. Van de Tulog si Snow giftige White. appel. Oh ja. Die hebben een briggertje als mij. En dat is de stoute heks. Dat is de stoute heks. Schilderij. Oh jee, jee. Oh, jee. Die wil die appel geven en dan is ze in sliep. Ja. Ang ganda dito para sa mga bata, oh. Wel leuk Oh, die gemaakt, hè? ken Ja, ik. mooi. Maar die ken ik. Wie is that cat? Dat is deze gejaagde kat. Ja, de gelaarste Oh, kat. knop. Oh, knop again. Hè? Waar is die? Je moet toch daarop drukken. Oh, staat in het bordje. Ga maar lezen. Rode paddenstoel. Dat is de doepie, de sperkende kabouter. Waar is die knopje? Nee, je doet elke man. Pasok tayo dito sa loob ng mushroom. Wow! Nee, kijk wat er staat. Daar kan je ook in. Hey, Daar, Francisca! het huisje, daar kan je ook in. Ja? See, you can go inside. Druk maar op een kanaal. Doe maar. Hier kabouter Klauter. Welkom in onze sprookjesbakkerij. Leuk dat jullie er zijn. Onze sprookjesbakkers bakken voor jullie de echte zuivel. Iemand zit in de taart. Dat ze de hele dag zingen. Hoor maar. Leuk, Francisca. Ja, dat zit er op de kop. Kijk, op de kop. Ja. Op de taart. Leuk. Roodjes en... Nou, dat is een echt liedje. Vinden jullie
Goed drukken. Nee, zijn alleen beweken. Oh, daar heeft iemand al gedrukt. Anong meron dyan, Francesca? Oh. Als het sprookjesbos al klaar is, gaan we daar gewoon spelen. Toch? Opo, opo. Tingnan muna natin dito sa Sprookjesbos kung ano meron lahat dito. Mooi hier. Kalab. Daar. Daar alleen en dan ga je Ganda naman dito. Ka-cute. Kakatawa para sa mga bata. Oh, yung bahay na tong ganda. Oh. Ah, look. Hallo. Hi. De familiepunt. Zijn familie. Vertel gewoon putsneus. Ze hebben een muts met een punt. Oh ja. Di ba ang ganda? Francis, enjoy here? Pasok din tayo dito sa clown house. What is that? Is het Wow, circus! Sprookjes circus. No, Sprookjes circus. Wow! Oh, met Oh, ik zag het mondje. Look! Dat is de wolf. Yeah! That is the seven kites, Francisca. Oh nee, die is ziek. Oh nee! Die is ziek. Een wolf. En Waar is de wolf? daar. Wolf. De wolf is in de kast. Oh! Nee, in een kooi. Ja. En niet in de kast. May ano din sila. Ninjas. Rabbit. Look, that way. Kijk. Vandaag hoeven ze niet naar school. Hebben ze geen zwemles. Wipwap. Look. Dat is een wipwap en dat zeg jij wel. Hoeven ze niet Ja. Dat is een schommel. hun bed op te maken. Nee. Ah. Zo. Is Rapunzel? Kijk, daar is ze. Waar is Rapunzel? Opgesloten daar. Oké. Die is opgesloten daar. Oh nee. Die bergetjes. Rapunzel daw nandun sa ano, sa building. Dat is de Oh, daar is Rapunzel! Moet ik weten wie is de stoutste? Die en die. Oh nee. Een bedje. Rode kapje? Dat is roodkapje en dat is de wolf in Ik het... ben even naar binnen. Hey. En ze woonde met haar moeder Roodbos. Op een dag zei moeder tegen Roodkapje: Ja, dat is rode kapje. En de oude naaimachine. moeder is aan het Ja, van oma. Van oma. En dat is niet oma, dat is een boze wolf. Kate. Dat is the boat van Peter Pan. Ano yan, si Peter Pan? I didn't see. Kennen jullie het sprookje van Peter Pan? Saan na? Het niet. Peter Pan Nee, it's dark. No light, you cannot see nothing. beleeft hij spannende Oh, jawel. Wel, Zo zijn There is Peter Pan, Francisca. Peter maar te halen
Oh. En dat is Peter Pan. En dit is het zweetje. En dat is een Tinkerbell. meisje en een jongen. En dat Tinkerbell. is de kapitein. Ja, dat is Tinkerbell. Kijk. Tinkerbell. En dat is, dat is een Peter meisje. Pan. En dat is een Hij is wel een schee. dat is Kaganda. kapitein Haak. Kapitan Haak. Ayan daw si Kapitan Haak. Gelukkig heeft hij dat al nooit voor. Kain muna kami. Ganda ng view namin kung saan kami kakain ng lunch. Sprookjesbos. Eh? Doon kami galing kay Peter Pan. Kain kami ng baon naming tinapay. Ang paborito naming tinapay with cheese. Francisca? Ako na kami. Papapis. Minix niya yung ano niya, tinapay niya, cheese with paprika or bell pepper. Yummy. Hey, oké, die weer open. Bell pepper. Zo, een grote... Nice hoor, ja? Ganda para sa mga bata dito. Mama, kijk. Parang ano lang, Efteling lang din. Die kun je wel een hele dag doorbrengen met de kinderen. Maar Efteling heb geen Peter Pan. En ook niet Smurfen. Smurfen. And also konijn. Weet konijntje. Ook in Ja, nijntjes. Smurfen hoort ook niet bij een sprookjesbos gaan. Maar wel de lange nek. Ja, wel. Nou, Dit is een beetje sprookjes. Een klein beetje. als een konijn. Ang anak ko. Nandito kaya si Rhoda Kapyan, the 7 kites. Pasok tayo dito sa The Smurf. What is that, Francisca? Er zijn allemaal mannetjes daar en dat is de kleine. Cute. Dat is een kleine meisje. Puro mga Smurf. Dat is een kleine smurf daar. Kleine Smurf? En kijk daar. Kijk. Oh yeah, the baby Smurf. Bye. Meow, kom eens kou. Melk voor jou en voor mij. Allemaal stoelen bij. Oh, Francisca, Hans and Gretchen's house. Oh, so cute. Dat is Hans en dat is Grietje. Ja, wat mooi. Wie is daar in een snoephuisje? Ang cute nito, mga mushroom. Rhoda Palace ang tawag nila. Is that Francisca? Met z'n kleren schoonmaken, de wasbeertje. En dat is de beer. En dit is de mol. Ja, de mol. En daar is er allemaal iets. Dat is kleine egeltjes. Ang galing ni Francisco. Alam niya lahat yung Sprookjesbos. Kasi may book siya ng Sprookjesbos. Dat zijn veetjes. Maar deze heeft ze niet in de Efteling. Deze tovenaar in Sprookjes. Ja, dat is tovenaar. Ja. mevrouw. Boze mevrouw. Ja, lijkt wel wat op mama. What is that? En welke ben ik dan? Dan ben jij de assenpoester. Asta poster daw. Dat is de blauwe jurk. Who is the Asta poster, mama? De blauwe jurk. Nee, zij is assenpoester en mama is de boze mevrouw. Ako daw yung galit laging babae, yan yung nakared. Kasi yung itsura niya, tignan nyo pagbalik niya. Yung mukha niya. Ito daw si Francisca, nakasmile lagi. Tapos si mama yung nakared. Tignan nyo yung mukha na ng nakared. Wait lang, pakita natin yung mukha ng nakared.
Kaya yung mukha niya laging galit. De lange nek is omhoog. Oh! Ja, we gaan naar daar terug. Nee, moeten hier nog en daar nog. Oké. Ah! Rode kapje. Toch? Dat is rode kapje, toch? Nee, Pinocchio. Pinocchio, dat is papa. Pinocchio, aray ko nung pet ko, pinalo ako. Si Papa Pinocchio kasi malaki yung ilong. Papa! Pinocchio. Parot. We hebben niet helemaal gekeken deze. Ja. La 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 la. Kijk maar de parot. Kakanta sila. Nog heel goed kijken. Tignan nyo daw. Yung leeg niya, umaangat na yung leeg. De ogen bewegen. Hetzelfde als Efteling. Ja. Eerst is die Dat kapot, klopt. de lange nek als we eerst Parehas daw sa Efteling. Yung mahaba yung leeg. Oh, diba? Umaangat yung umiig niyang taas. Sabi ang haba. Ala, yun na. Mama zit ernaast op de lange nek. Kijk daar. Oh, yay! Zit ernaast nog. Yaki-yaki daw. Long haba. Ala, grabe ang haba. Long haba ng leeg. Dat ik So, hoog. Oh my gosh, Francisca. Dat is een lange nek. Grabe ang haba ng Ja, leeg. je is onderin de nek wel heel vies. Hey, zie je dat? Ja. Het zijn gewoon van die naakslak. Oh my goodness. Now, bababa na yung leeg. Kijk. Dat is olie. Hihihi. Ha ha ha. Na. What is that? Dit is de geus. That is the reus. Een duimpje. Maar die is al van iemand al gedrukt. Nee, daar is een knop. Si reus. Dat is automatisch. Ja, automatisch kat. Nee, dat is een knop. Hier. Oh ja. Die heeft iemand al gedrukt. Diba, druk ka. Druk ka. Tapos na kami dito sa Sprockies, boss. Pwede nang maglaro si Francisca. Wow. Tignan nyo, ang ganda dito, oh. Anong building yan, Papa? Tingnan natin kung anong mayroon dito. I think si Snow White. Snow White. Die zijn slapen. Snow White? Drukken. Oh, dat doet niet. Doet het niet. Oh, jammer. Is dit? Ze hebben geen stroom op. Ah, walang ano, Dat zijn de kuryente. slapende bakkers, weet je dat nog? Ah, slapende bakken. Oh, Snow White here. Ja. Snow White. Maar En dat waar is is de het begins. Niks. Begins. Die is het eraf gehaald. Wala si Snow White tulog. Ik denk dat ze hier bezig Walang zijn. kuryente. Ik denk zijn ze hier bezig. Pasok daw kami dito. Tignan namin kung anong mayroon dito. Papa! Even wakten. Nee, dan kan je gewoon spelen in het dorp. Kan je gewoon spelen in het beginkussen. Mag je nu spelen? Ah! Ja. Mag je nu spelen? Ah, laro ng mga Mama, bata. dit moet een bandje pakken. Oh, wow. Papa, in het jij. Hala, ang laki ng ano nila dito, oh.
Playground. Ano, ang ganda. Mag ik in die steden dat jij wou? Yeah, look up here. Mom? Yeah. Woo! Jij ook? Ja? Is dat zo? Okay. Na si Francisca. Mag-slide siya dito. Woo! Francisca! Now, look! Ja, nog een keer. Ang Mag ik ganda. ook geen kussen? Ja, doe maar. Maar mag straks hier weer? Ik ben nog niet bij. Ja. Oh, dat niet, ja. Opo. Makapagod maglaro. Yay! Mama, kom hier ook. Nee. Ganda dito sa ano nila, palaruan nila, indoor. Ganda din dito pag winter ba. Kaganda dito ba? Francisca. Oh yeah, kom maar spelen daar, Francisca. Wala, kaganda dito. Ka-amaze naman dito sa palaruan ng pambata. Maganda to pag winter. Come on. Saman mama. Ito na yung pinakaano nila taas. May palaruan din ng mga bata. Pang-baby pala dito banda. Yeah. And where's the show? May show din daw dito. Theater. Whole at the theater. Maar dan kan we met de mascotte een foto maken. Later. Sprookjes Theater. Baka hindi pa nag-start. Be careful. Yeah, it start already. Ito yung ano nila, show nila. Look, Francisca. Pato-pato din silang ano bike, parang sa ano monkey time na ano monkey, pero eto ano bibi. Tara, magsakay tayo doon sa bibi. Met papa. Yeah, okay. Sama daw sila ni papa niya, ako mag-isa. Kami na lang ni Francisca sumakay dito sa bibi, ayaw ni Papa Prince. Ang natakot siya. Pag sa roller coaster, hindi siya natatakot. Pag dito, natakot siya. Say hi, Francisca! Ganda naman dito. Daar is mijn vriendin. De vriendin is daar. May friends siya dito. May kaibigan siya dito. Nakita niya yung kaibigan niya. No, nakita mo yung kaibigan niya Dat is dito. mijn bestie. Misty daw niya. Slang. 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 Ahas daw. Rusted tan. Hey, daar is mijn vriendin. Lala, kaway-kaway siya. Nee, say niet kijken jou. We zijn weer bij de ijs. Ja, galingan mong magpedal. Mag je nu van Pedal-pedal vriendin kami, even ka-pedal-pedal. kijken? Ha? Magsakay kami ulit. Sila naman ni Papa niya magsakay. Hindi naman daw siya takot. Kala ko takot naman si Papa, hindi pala takot. Yun ang magtatay. Hello!
Be careful. Camille on my shirt and this on Yeah, okay. No, sakay ka na dyan sa Camille. Papa, mag hier op. We hebben Yeah. See that? Mama. Mama, waka salmon. Salmon, mama. Yuppie! Yay! 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 Now look, Connie. Yuppie! Yeah, look. Now. Talon-talon ka na dyan. Is niet gevallen, mijn Yeah, that is fake grass. Wel geschikt voor schommelen. Picky yung ano yung damo. That is better for the kinder. Ganda pala dito, no? Kalaki yung ano nila, playground nila dito sa labas. Ja, ik heb het ook gezegd. Hmm? Ik kan niet zo. Tapos gumagawa pa sila ng iba, oh. Busy pa sila dyan, oh. You will need me? Drive siya ng ano, traktor. Si Francisca ay isang farmer. Echt niet. Hier, ik kan zo schieten. What? Hier, dus ik kan schieten. Muna kami dito ni Papa Fritz at si Francisca maglaro lang siya dito sa ano playground. Oh, ayan si Francisca. Sige na, maglaro ka na, nak. Ik wil in die kolom. Okay. You want to play together with Francisca? Oh, nahulog na yung isang bola. Kunin mo muna. Yeah. Oo. Dali. Maglaro siya ng ano, kanyon. Mag-kanyon-kanyon siya. Oh. Dali na, go! Wow! Yung kalaban mo, hindi mo natalo. Wow! Galing ah! Mama Francesca! Dali na! Magbaril-barilan ka! Kanyon! Go Francesca! Yeah! Garbol! Ah, makapagod. Pagod magpulot ng bola. Hi! Kasama siyang ibang bata. Nakahanap na naman ng kalaro ang anak ko. Friendly talaga to si Francisca. Mabilis lang makahanap to ng kaibigan. Si Papa nagbabike para umikot ng Ferris wheel. Francisca, bagal ng Papa mo mag-trap. Go, 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 Papa. Papa, stop op team. Go, 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 Papa. Go, 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 Papa. Als het moment gaan we naar huis. Nee, Papa is crap ya, Papa. Go, 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 Papa. Exercise. Exercise na yan ni Papa Fritz. Ja. Ja, ja, kan ook. Ja, Papa is moe. Maar mag ik zie bij die groene Yay, stoel ook? ja. Ik wil alleen met die groene stoel. Later. Alsjeblieft, als we nou allemaal afzitten. En 1 meter 4. En wat moet ik dan? Sakay kami dito sa sa boat. Oh, yay. What is that? Okay. Dan moet je gewoon Zitten. zitten. Ja. Yeah, samen met Papa. Samen met Papa. Francisca? Ja, doe maar. Hier achter. Jij achter.
Yay! Francisca! Lo, cute na alo! Yippee! Nag-enjoy si Francisca dito sa Sprookjes Hope. Hey, Francisca. Talk. Ala, maglaro pa talaga. Magsasara na ang park, anak. Naluka na lang ako sa anak ko. Uy. Sinulit-sulit niya talaga yung ano niya. Binayad niya dito. Tignan niyo naman, oh, wala na yung mga tao. Nagsi-uwian na sila. Hey! Ayaw umuwi. Nagustuhan niya dito sa park na to. Kasi maganda ang park na to ba. Sprookjes Hope. Kung gusto niyo din magpunta dito. Dito sa may South Laran. Tok, Papa? 1 hour drive by car. Yay! Dit is een leuk ding. Hey, hè? Woo! Ang anak ko talaga walang kapaguran. Yan, tapos na kami at maiuwi na namin si Francisca. Kanina ayaw na talagang umuwi pa. Say bye-bye! Sprookjes Hope! See you next time! Oh, di ba? Ang ganda dito. Ang magtatay. Parang iwanan ako. May plano silang iwanan ako. Ay! Kaloka tong mag-ama. Lalala, iwanan daw ako. Takbo! Stout. Jammer. Eindelijk. Jammer, ik ging hem bijna vandoor. Stout. Hi. Napagod kayong tumakbo, no? Magkain kami dito sa McDonald.com. Ang aking mag-ama. Sobrang init. Ito na yung order namin, oh. Oh, deze wou ik! Nagsisigaw siya. Ano yan? Deze wou ik. Oké. Dat is mijn allerfavorietste van Hello Kitty. Hello Kitty? Is that Hello Kitty? Ja, kijk. Oh. Die is mijn allerbeste. Turtles. O, dali na, kain ka na. Dat is mijn allerbeste. Ito na yung pagkain mo. Wacht Oh. even, Ano yan? ik weet niet hoe is de ei. Wow. Ninja Turtle. Dat is geen turtle. Ano yan? Ja. Nee, dat is geen Turtle. turtle. Ito na yung pagkain mo. Oh. Dit is... Kain ka na. Ja, Sisigaw deze siya. is Kakaya echt- to. En ja. Kakaya ka. Nagsisigaw ka. Kain. Ayan, nakatulala na yung isa kanina. Excited sa laruan niya. O, aking salad. Burger. Kay Papa at French fries. Moet die doos ook mee of niet? Wat? Nee. Dat is rommel. Dat is mura lang yan. Deze. Deze wel mee. Mahal pa naman Heb ik ng gekocht. sauce. Itong sauce na to, 85 cents. Magkano na yun sa peso? Mga ano na yun? Siguro 30 peso. 30 peso. Mahal naman na ito. Tapos hindi lang din nagamit. Kay Francisca to eh. Kay Francisca? Dami.
Nagamit ko pa rin yung isa. Ba't dalawa yung binigay? I have 2. Ketchup. Use already the one. Me. Ja, en betaald hoor. Hier staat 2 keer ketchup. Oh. Mahal, 85 cents. Ketchup niya. Nag-enjoy siya talaga sa palaruan ng mga bata. Ayaw pang umuwi kanina. Sasara na yung park. We go back again. Daarna filmt eten weer dan. Milkshake. Ik vind het zo leuk. Strawberry. Huh? Ik wil nog weer daarheen. Waar ben Next je time heen? again, di ba? Pag nag-iyak yan. Alam ko, nanak talaga. Kakauwi pa lang namin ng bahay. Ayan si Francisco. Nagtalon-talon na naman. Ginawa daw niya yan. Moet je gooitje doen. 1. Tara na. Oh, muntik na yan nadapa. Magbababay na po kami sa aming pa-vlog today. Sana po nagustuhan nyo po ang aming pa-vlog. At si Francisca po ay nag-enjoy siya sa pinuntahan namin, no? Si ganda doon, di ba? Say bye everyone. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. See you next time. Bye-bye.